পর্নোগ্রাফি থেকে যে কোটি কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত রাজ কুন্দ্রা রোজগার করেছে, রাজ কুন্দ্রা সংস্থা তার প্রমাণ জি24 ঘন্টার হাতে। দুটি পর্ন অ্যাপ হটশট এবং হট হিট থেকে টাকা ট্রান্সফার করা হতো এবং সেই অ্যাপের ব্যাংক ট্রান্সফারের নথি জি24 ঘন্টার হাতে এসেছে। সব মিলিয়ে যেটা খবর পাওয়া যাচ্ছে 7,31 লক্ষ টাকার হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। ইতিমধ্যে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো, রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কারণ পর্ন ছবি বানিয়ে পুলিশের জালে এই মুহূর্তে রাজ কুন্দ্রা শিল্পা শেট্টির স্বামী। রাজ কুন্দ্রা কাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য হাতে পাচ্ছে জি24 ঘন্টা, সেসবই আপনাদেরকে জানাবো। কারণ পর্নোগ্রাফি থেকে যে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে রাজ কুন্দ্রা সংস্থা, তার প্রমাণ জি24 ঘন্টার হাতে। দুটি পর্ন অ্যাপ হটশট এবং হট হিট থেকে টাকা ট্রান্সফার করা হতো এবং সেই অ্যাপের ব্যাংক ট্রান্সফারের নথি জি24 ঘন্টার হাতে এসেছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে যেমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছে 7,31 লক্ষ টাকার হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা এবং ইতিমধ্যেই সেগুলো ফ্রিজও করে দিয়েছে মুম্বাই পুলিশ। আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও জানবো, কথা বলবো। রাজীব রঞ্জন আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন মুম্বাই থেকে। রাজীব, প্রথমেই যেটা জানার চেষ্টা করব, এই যে ভিডিওগুলো এখনো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলো পর্ন ভিডিও নাকি বোল্ড ভিডিও, নর্মাল বোল্ড ভিডিও, নিউড নাকি সেমি নিউড, এইটা নিয়ে ইতিমধ্যে তর্ক চলছে। প্রথমে এই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব। शुक्ला, जिस तरीके से ये पहली बार अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके बयान आ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो कौन वीडियो था, बोल्ड वीडियो था या इरोटिक वीडियो था, लेकिन जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर है कि इसमें शुरुआत जरूर होती थी। जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे या जो भी बडिंग एक्टर्स थे, यानी जो भी फिल्मों में आने वाले थे जो एक्ट्रेस, उनसे शुरुआत होती, उनके ऑडिशन लिए जाते थे इस तरीके से कि ये बोल्ड सीन है। बोल्ड सीन के बाद वो सेमी न्यूड होता था, फिर इसके बाद न्यूड होता था और धीरे धीरे ये पूरी तरह से पॉर्न वीडियो की तरफ से तब्दील हो जाता था। ऑडिशन के दौरान ये जरूर उनसे कहा जाता था कि क्योंकि ये वेब सीरीज है, वेब सीरीज में कुछ बोल्ड सीन है, इस लिहाज से आपको कुछ बोल्ड ऑडिशन देना होता है। बोल्ड ऑडिशन देने के साथ साथ इसके बाद कुछ देर के बाद ही यही होता था कि इसमें सेमी न्यूड कुछ एक्टिंग के चीज़ें दर्शानी होंगी। इसके बाद फिर न्यूड सीन दिखाए जाते थे। यानी अभी तक जिस तरीके से इनको इजाफा यही मिलता था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी इसे कंट्रोल नहीं किया जाता था, यानी यहाँ कोई भी ऐसा सेंसर नहीं था। लिहाजा पहले ये बोल्ड सीन करते थे, बोल्ड के बाद न्यूड, न्यूड के बाद सेमी न्यूड के बाद न्यूड और इसके बाद पॉर्न की तरफ पलट जाते थे। यानी मकसद यही था कि वो वहाँ से पूरी तरह से पॉर्न वीडियो ही शूट कराए जाते थे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डाले जाते थे। लेकिन ये जिक्र यही किया जाता था कि हमने बोल्ड सीन, आपसे बोल्ड सीन्स कराने हैं, लिहाजा ये ऑडिशन चाहिए। लेकिन ये ऑडिशन धीरे धीरे पोर्न वीडियो की तरफ जाता था और यही आगे जाके पोर्न वीडियो की तरफ ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता था और यही लोगों का इसके सब्सक्राइबर थे। यानी अगर आप देखें तो महज कुछ ही दिनों में लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर पहुंचे थे और ये भी सब्सक्राइबर पेड सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जिसके अलग अलग फीस ली जाती थी और एक अच्छी खासी रकम भी राज कुंद्रा के जरिए इन्हें कमाया जाता था। यानी अलग अलग राजीव, और इसमें बहुत सारी चीजें। আরও একটা বিষয় একটু জানার চেষ্টা করব, যেভাবে দুটো প্ল্যান ছিল, প্ল্যান এ, প্ল্যান বি ওয়াইজ রাজ এবং তার টিম কাজ করছিল, কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করব। কারণ হটশট এবং হট হিট এই দুটো অ্যাপের কথা বারবার করে উল্লেখ করা হচ্ছে, এইগুলো কি ঠিক? देखिए शुक्ल, जिस तरीके से राज कुंद्रा इस खेल में यानी पूरी तरह से सिद्धहस्त हो चुके थे, यानी वो देख रहे थे कि पॉर्न वीडियो से कमाई कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा हो रही है। लिहाजा इसको पूरी तरह से प्लान ए प्लान बी की तरफ से वो काम कर चुके थे। जिस तरीके से उन्हें जैसे ही पता चला कि गूगल प्ले स्टोर ने और खास करके ऐप स्टोर ने उनके जो वेबसाइट यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्टेप डाउन कर दिया, लिहाजा वो दूसरी प्लेटफॉर्म पहले से ही तैयार कर चुके थे। जैसे ही हॉटशॉट जो प्लेटफॉर्म डाउन हुआ, दूसरी प्लेटफॉर्म पर पहले से तैयार कर चुके थे, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कुछ इंटरव्यू या कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले थे और इसके बाद सीधा उसी तरह से जैसे पहले प्लेटफॉर्म पे पॉर्न वीडियो दिखाते थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पॉर्न वीडियो दिखाने की तैयारी पूरी तरह से होती थी। लेकिन इससे पहले ही कि ये सारी तैयारियां यानी दूसरा
जो OTT प्लेटफॉर्म शुरू होता है, जो दूसरा वेबसाइट शुरू होता है, उस पर पहले ही पुलिस ने ये सारी चीजें, यानी जो गहनावसी से शुरुआत हुई थी कहानी, उस कहानी को पहले ही पकड़ ली। और उमेश कामत जो कि पहले गिरफ्तार हुए थे, कौन से OTT आर्टिस्ट हो जिन्हें उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए, इसकी पूरी तैयारी उनसे कर ली गई थी राजकुंद्रा के जरिए। রাজীব, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, কারণ বড়সড় একটা প্ল্যান ছিল রাজকুন্দ্রার এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যান বি ওয়াইজ কিন্তু রাজকুন্দ্রা কাজ করছিল। আপনাদের যেটা বলছিলাম, হটশট এবং হট হিট, এই দুটো নামের অ্যাপের তথ্য কিন্তু পুলিশ ইতিমধ্যে হাতে পাচ্ছে এবং সেই অ্যাপের মাধ্যমেই কিন্তু রাজকুন্দ্রা সংস্থায় টাকার এই যে যোগান, অর্থাৎ এর মাধ্যমেই কিন্তু টাকা লেনদেন হতো এবং জি24 ঘন্টার হাতে সেই সমস্ত তথ্য কিন্তু সামনে এসছে। কারণ কবে কত টাকা ট্রান্সফার হয়েছে তার একটা বড় তালিকা ইতিমধ্যেই কিন্তু হাতে এসছে জি24 ঘন্টার হাতে।